Usa ka wing van nga puno og kargang feeds nawad-an og brakes ug nabangga sa gate sa simbahan. Ayha pa natumba didto sa Toledo City sa Cebu. Sa Cebu City sad nabanggaan og motorsiklo ang usa ka babayi nga nitabok sa dalan. Para sa kumpletong detalye ana mobalita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Kalit nga nihunong tunga-tunga sa karasada kining ito nga SUV sa barangay Puog, Toledo City, Miyerkules sa buntag. Pagkataod-taod ana, usa ka nagtakilid na nga wing van truck ang nidaro sa agianan sa maong SUV. Hangtod diha sa kilid niini, una pa nabangga sa konkretong paril. Usa ka motor nga nisuway unta pagbuelo para makalihay, naabtan gihapon. Maayo na lang ang nakaambak dayon ang rider. Ayha pa nabanggaan ang iyang motor. Ang itom nga SUV ug laing usa pa ka motor, swerte kaayo nga wala maigo. Sa imbestigasyon, gikan sa Naga City padung sa Asturias ang truck para magatod og feeds. Pero pag-abot sa sitio Tambis ni Cagar ang brake niini, maong nawadan og kontrol ang driver. Wala na nakuha sa video pero nabanggaan na di ay og una sa truck ang gate sa Puog Catholic Church. Maong nitakilid kini og natumba. Nasamdan ang driver og duwa niya ka mga truck boys og nagka minor injuries pod ang nilayat nga rider. Gi-hospital arrest na karon ang driver sa truck. Unya padayon paghihapon ang investigasyon sa insidente. Naghigda na kining usa ka babae diya sa dalan sa Basak Pardo, Cebu City gahapon sa buntag. Padung motabok sa karasada kining 28 anyos nga babae sa dihang nabanggaan siya og usa ka motor. Sa kakusog sa impact nalagpot ang babae ug ang duha ka sakay sa motor. Sa investigasyon, wala daw nabantay sa rider ang gatabok ka pedestrian. Gidala sa tambalanan ng biktima. Gitanggong sabkaron ang nakabangga nga rider sa Traffic Enforcement Unit ug mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property. Kapatid, para sa 1PH, John Arua, News 5 Visayas.